and Remixer Manado. Please welcome Airpro Revolution Dingers. Terus di puncak tengah. Belok mojo. Cewek kesancap jadi MERUPAKAN. Naik ya. Yo, kali. Perawatan deh. Pasar. Balap bermodok balap. Kalau pepet itu dos. Berarti gile. Balap ora? Yo, balap. Yo, balap. Balap yo. Yo. Balap ya.
Babar bersama Mas Abdul Vlog. Ini mantap. Ini Mas Abdul Vlog dari Pemalang ini, jangan lupa di subscribe. Ini kita hunting 3. Ya, Mas Abdul Vlog. Oh, mau di sana ini lah ya, Ben.